السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اوكي ام بي دي فيديو كونغروني مبلاني باماكو كرا ولا مبلاني كاري كلي ou كاري كلا كاري كلي ريبو. C'est comme une confédération là-bas. Oui, là, oui, Kasobomba et quoi. Bon, Kasobomba. Donc, un peu de vidéo concours, un peu de conseils. Ne connais pas fort, moi, il y en a un ma bouga carré la fin parce que on a beaucoup à écouter prétexte de qui dans nous a filmé. Ajonga ma voilà. 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 En fait, Bamako Kura pas. Bamako Kura. Ngamma boy yoro dangalin na yoro nogolin na ci. Ha? Ala ka dangay rewe yoro min ko ci, ha? Voilà. Amina ko fa carrière comme il y a moins de bruit. On a un peu de conseils dit quoi. Un peu de conseils. Voilà, ni yoro ko fela comme bruiti amena njoya. Bruiti hein. Ko limana ka hagato. Limana OK voilà. Yoro dangale ni ko fela ni ta. Njoya pour que on a tout ka kokobo. Comme nous sommes dans un état de droit, d'après eux-mêmes, c'est ça. Voilà, si ça n'y est, moi, je vais là. Bon, je vais à carré, mais je vais faire la match à euro là. Je vais euro là. Je vais conseiller de moi, genou, malien. Nous avons des mogoya. Ni se ka ta azawad wallahi ta azawad. Ama famia. Ire fasola kodo be kila. Non, c'est incroyable quoi. Salam alaikum Salif Koulibaly ko be chugodi. Ay non, Jawara into otesan, je sais comment parler quoi. Madame c'est comment chugola quoi ya famia. Madame c'est comment chugola mena mi fo. Drom mogo ku farati. Ko naba ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛɛ aw kana se ya ko dɔ bɛ yan nɔ ni y'a ɲɛfɔ bon ne yɛrɛ mobile Jawara ni y'a ye n bɛ ka kuma kan gardi dɔ ko n bɛ se ka kuma kan quoi ko mais ko n kana kuma kan de kan to a kɔnɔ quoi i m'a faamuya a ko ma ko n bɛ se ka kuma kan parce que ko b'olu yɛrɛ ka baara lafiya i y'a faamuya mobile Jawara merci est-ce que b'a dɔn n balimaw wallahi n ye n kale ala la aw ye hali dayɔrɔ tɛ yɔrɔ nin kɔnɔ quoi dayɔrɔ t'a kɔnɔ. Ama famia donc ski kanya folo dawro ta kuno si yoro ta kuno jama kacha yoro ma al niveau beta nyega na sufe nyen kale alala ibe yele do singa ni ma yele do singa ibe yele do kungulu kan yoro ni rede falen dun quoi non mobile non je vais bien très bien damele joba damele mobile non OK, yeah, voilà. A ko mi se ka kuma kan ko me ko ngana kuma kan to wula de quoi. Parce que ko de bolu ka bara noya. Wallahi ali kata nyegena a benala che soufe ni wula kita nyegena quoi. O de kuma ala ni se ka ko ke. Ibe vidange de ke nyani shuka ko quoi. Ibe vidange de ke vidange ta nyegena tika nyegena ke nyani kan ida quoi. Wallahi ni nana ibe ni misa no ko mo fo de cheoche ni ado kube kana ni ya. Ni se ka ta yoro ta en quoi.
m'a fɔ i ka mɔgɔ faga dɛ voilà m'a fɔ i ka mɔgɔ faga ta quoi dayɔrɔ t'a kɔnɔ quoi dayɔrɔ t'a kɔnɔ jɔyɔrɔ t'a kɔnɔ sigiyɔrɔ t'a kɔnɔ wallahi ngo mɔgɔ bɛ da i n'a fɔ ko sardine de quoi o de kama n'i bɛ se ka na a éviter non an ka mɛn il s'agit de kasobonba quoi Bamako kasobonba m'a faamuya OMS bonsoir how are you an m'a faamuya n filɛ ne Bamako kasobonba de kɛrɛfɛ quoi ne ye séjour min kɛ i m'a ye fo ka ne fari bɛɛ ka kurukuru bɔ a la quoi i m'a faamuya ka kurukuru bɔ a la cɛ garanga ni fɛnw bɛɛ bɛ yɛlɛla a kɔnɔ donc ni mɔgɔ min kɔni bɛ se ka éviter ne b'o fɔ dɛ a y'a éviter wallahi kana sɔn o kana dɛ kana sɔn i kana dɛ wallahi kana sɔn i kana hali ni bɛ taa Azawad de ka t'i dogo i kana sɔn parce que n'i nana i bɛ nimisa quoi i m'a faamuya bon olu fana seko tɛ o jama ka ca u ma quoi a bɛ se ka kɛ gardiw yɛrɛ dɔw ka juguya tɛ quoi i m'a faamuya jama yɛrɛ de ka ca yɔrɔ nin ma quoi n ko sufɛ n'i bɛ taa ɲɛgɛn na la ilaha illallah wallahi n'i ma yɛlɛ dɔ sen kan i bɛ dɔ yɛlɛ dɔ kunkolo kan o ma kɔrɔbɔ quoi c'est à dire que i b'i ɲɔgɔri i n'a fɔ ko donso de quoi billahi i b'i sen bila yan e jɔ fɔlɔ n ka caméra yɛlɛma tan fɔlɔ na n ka bila duguma kana na tɔw ka yɔrɔ dangalen bɔ an m'a faamuya n'an ka a jɔ n yɛrɛ sen kan quoi n'i sen da tan n'i bɛ taa ɲɛgɛn na n tɛ tulon kɛ la dɛ n m'a faamu n'i sen da tan wallahi billahi i bɛ tila k'a kɛ tan de an m'a faamuya i b'a kɛ tan de han ka tila ka an m'a faamuya wallahi billahi kana taa dɛ ne y'o de fɔ manuw ɲɛna quoi an m'a faamu ne b'a baro fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ si kana sɔn ka na n'i ye yan i kana sɔn bi i kana sɔn sini n m'a fɔ i k'a kɛ violence ye dɛ n m'o fana fɔ dɛ parce que ni n'a fɔra e faso la a bɛɛ n'ala cɛ e faso la nin de bɛ kɛ e la e faso la han ka mɔgɔw cɛ k'u to ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw cɛ k'u to ɲɔgɔn kan non cɛ non hali bi ne tun bɛ tile kan bɛ sunɔgɔ la wallahi ne sugɔra la siɲɛ 2 de n dalen bɛ sunɔgɔ la quoi n sugɔra la de han a yɛrɛ ka jateminɛ gardiw nɔ tɛ dɛ parce que n'i y'a jateminɛ yɔrɔ min jɔra kabini tubabu tile la fo bi yɔrɔ jɔra mɔgɔ 400 de kama mais mɔgɔ 4000 kɔ de b'a kɔnɔ don o don mɔgɔw bɛ taga et puis pour que non n y'a ye wa ne ni Buba yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan quoi waati la kɔni awɔ n m'a faamu n'i ye pour que i ka dayɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o fana ye o yɔrɔninw an bɛ tila k'an da don o la quoi parce que n b'a dɔn n'i ye n da don o la o tɛ taa kɛlɛ kɔ quoi o tɛ taa mankan kɔ ko minnu b'a kɔnɔ ko minnu yɛrɛ hɔrɔn hali kafiri den tɛ sɔn ko min ma hali kafiri den tɛ sɔn ko min ma o ko bɛ k'a kɔnɔ mais a b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ il faut savoir parler quoi an m'a faamuya o ko ninnu an bɛ se k'olu kɛlɛ légalement yɛrɛ kɔrɔ min sisan sur le plan judiciaire ou bien whatever c'est comme i bɛ se ka ko dɔw kɛlɛ k'a sɔrɔ i m'a kɛ bureau kɛ o cogoya la quoi n m'a faamuya wala e y'a faamuya balo fa tɔgɔ ma i ye min fɔ sisan n'o kɛra an bɛ se ka ko caman exposer quoi mais an tɛ se ka ko exposer k'an to yan mais an bɛ yan kɔni n'ala sɔnna ma an tɛ boli an tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci bon chantage o tɛ marché ne fana fɛ yen ayi hali ni ne bɛ n si kɛ kaso la mɔgɔ tɛ chantage kɛ ne na voilà ne kɔni bɛ min fɔ jeunes ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ n'u ko k'u bɛ na n'i ye wallahi n ye n kale ala la n'i nana i bɛ nimisa wallahi billahi yɔrɔ kaleli man ɲi dɛ wallahi i bɛ nimisa a bɛ n'ala de cɛ i bɛ nimisa n ko don o don kɛlɛ b'a kɔnɔ jama ka ca yɔrɔ ma quoi n m'a faamuya jama ka ca yɔrɔ ma n'i ko i bɛ taa ɲɛgɛn na sisan i m'a dɔn ne bɔra vendredi don jeudi don ne kɔnɔ bolila n ka cɛ sɔn dɔrɔn kɔnɔ a tun bɛna tila ne la quoi ayi non Shérif Ba o tɛ koba ye o n'i taara kaso la k'i ye sonyɛni de kɛ vraiment i bɛ maloya i bɛ se ka i ka mɔgɔw kuma sulu non an kɔni alhamdulilah an tɛ zon ye an tɛ zonden ye an tɛ namaratɔ ye an tɛ namaratɔ den ye n m'a faamu bon olu ala ka latigɛ quoi parce que ne donna ka bɛn ni juge ka vacances de n'o tɛ alhamdulilah n bɛ Barma Jara fo ka waleɲuman dɔn a wulila ka jɔ fo k'an bɔ fana wallahi ka sɔrɔ n somɔgɔw yɛrɛ tɛ han a ye n dɛmɛ quoi n b'a fo ka waleɲuman dɔn moi je suis très reconnaissant an m'a faamu kasobonba nin filɛ nin ye aw y'a éviter quoi ne kɔni n kan tɛ zon ma dɛ parce que dɔw fana bɛ yen olu ka baara ye sonyɛli ye quoi olu ko tɛ dɛ
awere ni ɲɔgɔn cɛ ay ko fɔ ka bɛn a la wallahi ni nana be nimisa parce que i bi don ka nɔgɔ mais i bɔ ka gɛlɛn an ma faamuya ouais non mo kalama balimakɛ mo kalama buya de buya moi non buya n kunkolo bɛ n kan da la quoi n b'a dɔn n bɛ min fɔ n tɛ min fɔ quoi an ma faamuya fɛn minnu b'a kɔnɔ n'olu ma ɲi n'an bɛ se k'olu kɛlɛ an b'olu kɛlɛ sariya y'a fɔ cogoya min na a banna kuma t'o de kɔ kuma de t'o la quoi bon ne kɔni ye min y'a kɔnɔ cɛ tiɲɛ yɛrɛ la c'est traumatisant ye an b'o fɔ bi o tɛ gardiw sogo ye quoi yɔrɔ yɛrɛ de falen don yɔrɔ yɛrɛ de saturilen don e wari tɛ mɔgɔ de la ka na a bɔ o tuma min na M5 mɔgɔ girigara tun bɛ senna fɔ dɔw y'a essayer ka boli ka bɔ voilà ne kɔni b'o fɔ dɛ kana na wallahi bilahi kana na a bɛɛ se ka lakale quoi a dɔw yɛrɛ n'i y'a lakale sa sini bɛ u bɛ taa minɛ mais an b'olu dɔw ayi non nin t'u ka miiri ye sa u ka miiri filɛ yan fɛ n balimakɛ ne ɲɛcinnen bɛ i m'a ye n bolo filɛ direction min na o de y'u ka miiri ye kɔfɛla t'u ka miiri ye ayi ne mɔgɔ foyi t'u ka miiri filmer quoi o de kama n ye mabɔ a yɔrɔ yɛrɛ la pewu ka na carré kɔfɛ mais n n'a cɛ sa à peu près 100 mètres quoi 100 mètres ou bien 60 mètres 70 mètres o de bɛ ne na cɛ mais ne tɛna a kogo bɔ quoi voilà an ɲɛ bɛ yan min na kɔfɛla de ye nin ye bon an filɛ à 70 mètres devant seulement côté dɔ nin na o de y'u ka miiri ye quoi n m'a faamuya o de y'u ka miiri ye n t'a bɔ non ayi bubu sise andal non ne t'u ka miiri bɔ ne mɔgɔ foyi t'u ka miiri la ala ka sanfɛrɛ yɛrɛ jigi ala bon an b'a faamu kuma bɛ yɔrɔ min na cɛ o cɛ ni donna kɔnɔ ne b'o fɔ bi ne b'o fɔ sini ka mɔgɔw encourager n'i bɛ se ka bɔ ka taa i da Azawad wallahi t'i da yen n tɛ wallahi ɲɛ kɛlɛ ala yɛrɛ bɛ nimisa jama yɛrɛ de ka ca yɔrɔ ma quoi jama ka ca yɔrɔ ma pour que k'i ko i bɛ son de da aran na fɔlɔ i bɛ son da aran na fɔlɔ pour que ɲani turu ka se ma o bɛɛ y'a dama kara ye n ko chaise mana sigi sa n'a y'o sigi k'a bɛ télé lajɛ quoi wallahi ni chaise sigira i tellement que place t'a kɔnɔ i tɛ se ka bɔ an ka kɛ sisan e b'a kɔnɔ sisan e b'a fɛ ka taa ɲɛgɛn na a bɛ ka télé lajɛ sisan i b'a fɛ ka bɔ fo mɔgɔ de cɛ n ko place de tɛ yen i b'i sigi wallahi chaise kɔnɔ i sen korolen don i se k'i sen tilen place tɛ yen place t'a kɔnɔ quoi an m'a faamuya place yɛrɛ de tɛ yɔrɔ nin na kasobonba de ko don dɛ mɔgɔ min b'a kuma na an kan bɛ kasobonba de ma quoi an m'a faamu kasobonba de ko don place t'a kɔnɔ quoi an b'a faamu wa bon ne ye mɔgɔ dɔw ye journaliste dɔw fana minɛna minnu minɛna ko u y'u da don Ture ka fitini min cɛ min sarata journaliste kɛ min sarata k'u y'u da don o ka affaire la bon ne n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ne kɔni ye min f'u ɲɛna u k'u farati ami ala ka duwawu minɛ Sisoko Awa Sira ala ka duwawu minɛ merci beaucoup wallahi OMS merci Jɛnɛ Sogodogo cɛ Barama Jara de ko don n ka foli b'a ye fɔ lahara wallahi a ye n dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de ala kama a tɛ n dɔn k'an ye dɔrɔn problème na k'an dɛmɛ o de ko ala ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni ka ko i siran ala ɲɛ k'i ka ko sɛmɛ ala la ala bɛ bɔra di ma a b'i dɛmɛ quoi a bɛ mɔgɔw bila k'i dɛmɛ o de kɛra ne la quoi ka mɔgɔw bila ka ne dɛmɛ wallahi billahi bon ne fana b'a fɔ alhamdulillah o fana sɔrɔla min fɛ ça dépend i taara kaso la cause min na fana i b'o o fana on prend ça en compte quoi on prend ça en compte ne kɔni ka conseil vidéo yɛrɛ kun ye min ye kana sɔn i kana yan vidéo yɛrɛ kunba bɛɛ o de ye quoi i m'a ye n ye Mabu ka yɔrɔ la ka na n ka vidéo kɛ kana sɔn i kana yan wallahi ni nana i bɛ nimisa a bɛɛ n'ala de cɛ i m'a faamuya ni nana i bɛ nimisa quoi i bɛ nimisa dɛ ne b'o fɔ bi ne b'o fɔ sini wa ni cɛ o cɛ y'i tɔɲɔ kana yan a to ala ma wallahi bila a b'a y'a ɲɛ la parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nakun t'u la quoi nakun t'u la o kaw fana bɛ yen nɔ mais nakun t'i la an tɛ se k'a fɔ fana k'o ye gouvernement nɔ ye an fana k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne tun b'o de f'u ɲɛna bien vrai que dɔw bagara e ma olu nɔ tɛ gouvernement nɔ tɛ o ye quoi no I will be back to Big Apple man it's much better n'ala sɔnna ma kana sɔn i kana kuma yɛrɛ kun ye vidéo yɛrɛ sigi kun ye o de ye quoi fɛn min b'a kɔnɔ n'i y'a ye ala non cɛ kɛlɛ b'a kɔnɔ n ka cɛ parce que munna e bɛ to tɔgɔma la dɔrɔn e bɛ to kuma la dɔrɔn n balimakɛ e bɛ ka cabinet min fɔ nin ye n ka cɛ n bɛ tila n ko fɛn dɔ bɛ n tɛ se k'o bɛɛ fɔ quoi parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan kaso nin yɛrɛ kɔnɔ
zonden danga den dɔw olu de fana bɛ taa kaso chambre minɛ k'o k'u ta ye ka taa lo an ka to yen sisan n'an bɔra yan quoi an m'a faamuya an kana bɛɛ dévoiler quoi o dɔw an bɛ justice de saisir o la ou bien min kɔni bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni carré kɔnɔ kuma ye an b'a essayer k'o ɲini k'o kɛ quoi an m'a faamuya parce que il y a des milliers de personnes mɔgɔ baden bɛ ka compter ne kan an m'a faamuya k'olu ye France 24 ninnu bɛ wuli ka dɛsɛ u ma sɔn ka na u da don a la quoi an m'a faamu n ko n'i bɛ taa ɲɛgɛn na o kara n'i bɛ da kara sufɛ a b'aw dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n yɛrɛ tun ɲinɛna o yɔrɔnin kɔ wallahi n'a b'aw da han ko sardine de n t'a dɔn ne faamana sardine ma quoi u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na sardine de don quoi wallahi e kunkolo bɛ da yɔrɔ min na dɛ dɔ b'a sen da o dɔ fana b'a e sen da yɔrɔ la dɔ kunkolo bɛ da yen nɔ et puis n'i da i kɛrɛ kan quoi parce que ne filɛ ne bɛ n da position fila de la ne bɛ n da n kɛrɛ droite de kan n sɛgɛnna droite la sisan ne bɛ n jan quoi parce que ne tɛ n da n disi kan an b'a fɔ ne bɛ n jan droite kɛrɛ ou bien n bɛ n jan à la rigueur n bɛ n da n gauche kan n ko wallahi billahi n'i da i droite kan sisan n'o jara n'i ko k'i b'i jan i bɛ mɔgɔw pousser de ka jigin i bɛ pousser de kɛ ka jigin wallahi i dalen bɛ mɔgɔ fila min ɲɔgɔn cɛ dɛ i b'olu de digi ka jigin quoi i m'a faamuya i b'olu de digi ka jigin tuma dɔ la yɛrɛ i bɛ fogo ne quoi traumatisé dɛ wallahi billahi traumatisé c'est une torture morale quoi i bɛ mɔgɔw de digi ka jigin i datɔ k'u pousser ka jigin n ko ne yɛrɛ dɔ tun bɛ ale b'a da ne ni mɔgɔ dɔ tun bɛ da quoi non nin tɛ kuma jugu ye sa nin ye conseil dɔrɔn de ye ne ni mɔgɔ dɔ tun b'a da quoi ale tun bɛ da ne numanyan fan fɛ est ce que i b'a dɔn dɔw dacogo ka jugu ale bɛ wuli k'a sen fila kɛ tan de ka sen fila kɛ tan yɔrɔ mɔgɔ dɔ dacogo bɛ ten a b'a sen fila bɛ jan a bɛ to k'o da ne kan tellement que ne sɛgɛnna a gunni na ne tun bɛ to ka n sen don a sen kɔrɔ sa k'a pousser k'a tilen quoi cɛ tellement que ne yɛrɛ sɛgɛnna i b'a dɔn ne tora ka min kɛ ala ne tora ka min kɛ sa n'a y'a sen da ne fana bɛ ala minɛ ne bɛ sen fila ta k'o da sen kan dɔrɔn kɛlɛ yɛrɛ ka ban ten quoi tellement que dayɔrɔ tɛ yen wa o dayɔrɔ fana sɔrɔli ala ni dɔ ma bila i tɛ dayɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ dun bɛ na don o don mɔgɔ bila ta ka dɔgɔ ne bɛ min fɔ minnu ye zon ye vraiment parce que zon fana olu fana ka conseil ka gɛlɛn quoi parce que min fana yɔrɔ nin fana ko problème ye cɛ dɔw bɛ 3 fois de kɛ va et vient na yɔrɔ nin na u bɛ bila u bɛ taa kojugu ye tuguni u bɛ na kaso la u bɛ bila u bɛ taa kojugu ye tuguni u bɛ na kaso la o de cayara o fana de ka ca quoi ne y'a f'u ɲɛna n k'aw dɛmɛ ka gɛlɛn aw dɛmɛ ka gɛlɛn quoi hali jiko gɛlɛya bɛɛ bɛ yɔrɔ nin na jiko gɛlɛya bɛɛ bɛ yɔrɔ nin na wallahi billahi n'a o tɛ o don dɛ n'a o tɛ dɔrɔn o don jiko gɛlɛya bɛɛ bɛ yɔrɔ nin na ne y'a f'u ɲɛna aw dɛmɛ ka gɛlɛn dɔw bɛ tɛ se foyi la sonyani mɔgɔw motow siɲɛ mɔgɔw marifa jɔ mɔgɔw la k'u lajigin ka b'u ka motow kan bon ne ko jiko gɛlɛya bɛ yen nɔ n ko bon ne min f'u ɲɛna n'aw dɛmɛ ka gɛlɛn n ko parce que munna aw yɛrɛ ka jateminɛ mɔgɔ normal min bɛ kɛnɛma olu ma se ka ji sɔrɔ ka min jɔnni bɛ na jɔrɔ ni kojugukɛla ka ji min ta ye n'o de f'u ɲɛna quoi i jɔ n ka nin dangaden bloqué ka bɔ n ka ligne na tan ne m'e wele ka na yan dɛ voilà mon frère non Cissé Mamadou non tiɲɛ na i kunkolo bɛ baara kɛ dɛ wallahi billahi Cissé Mamadou wa misiri b'a kɔnɔ o yɛrɛ de tun ye ne yɛrɛ lafiya yɔrɔ ye quoi dugu mana jɛ dɔrɔn ko ne bɛ pressé dugu ka jɛ ne bɛ pressé de dugu ka jɛ wallahi ka sɔrɔ ka taa misiri nin kɔnɔ n ka cɛ tellement que et puis ne yɛrɛ bolo paiement yɔrɔ min b'a kɔnɔ dɔrɔn o ye misiri de ye e jɔ n ka mabɔ a jɔ ta n ka mabɔ nin carré la fɔlɔ halisa quoi n ka mabɔ parce que muso ninnu bɛ mankan ci min na yan tan maliyɛn ka gɛrɛn ko ye fa de ye nka cɛ hali musokɔrɔbaw b'u sigi gɛrɛn na cɛ a jɔ n ka mabɔ yan na fɔ ne t'u ka miiri bɔ dɛ ne ka mabɔ foyi t'u ka miiri la n ka cɛ musokɔrɔbaw a tɛ taa misiri la a bɛ n'aw sigi manamanakan na gɛrɛn na n ka cɛ ne mɔgɔ foyi t'u ka miiri bɔ cɛ voilà comme mankan cayara yen quoi voilà Cissé Mamadou mosquée b'a kɔnɔ bon climatiseur fila bɛ mosquée la ne y'a compter misiri bɛ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 de ta quoi à peu près an ka kɛ mɔgɔ 100 yɛrɛ ye quoi parce que ne arrangé seri a bɛ kɛ arrangé 10 de b'a kɔnɔ arrangé kelen kelen bɛɛ ye
10 personnes quoi. Bon souvent n'a ya série avec 13 personnes. Voilà misiri ba kono ni dugu jera doro ne kuma bulle kata misiri la kata ke kala yente. Et puis fana mo be bulle ka da misiri ni kono ka sunogo ngate ka goronto. Il y a un mois ha mo fla tora sunogo doctora sunogo la misiri kono ka sunogo. Tellement que ite sunogo soro kuru ko e be sherom na ite fere quoi. Ale tora sunogo la wallahi billahi nyegene de ke kurushi la. Akara chef la o wakati la ko mo kana do misiri kono ko ka interdit quoi. Non famia misiri ba kono ne era ta ro kunyo la sara ne era kuma misiri wula kono la sara foko ta ne bua kono quoi voilà bon ne era mbalma ke do ya kono en no fana bon mun mbalma ke bo imami shakil imam ay imam kelente ko ba soro do be bla ne era terga do era imam ya kono parce que an me nyogo do kam na fitini ale fana gere binale ka utara na ale quoi ado re mina ku era tula ko wallahi way nya e be ga mi fo Touré Abdoulaye Niaye ke an be kuma nyogo ngaw ne na ye nyogo tigri ay doge nyogo ngam quoi non famia voilà merci pour Barma Diarra abenala de che non ala ka sara here la quoi ala ka sara here la de voilà misiri ba kono misiri ni yere ni dugu jera nga che bebe bulle ka presque ngo che ali kuma do la selioro rete na ma frati nga che abe selioro no te so misiri kono parce que muna ite se ka fas no la kono fona ni mo do be no naturellement 5 heures de temps bolu boss no la quoi sous fait 11h 10h30 ama fait vous la fait c'est comme si ça ni 20h c'est 21h c'est la ça bana tegere fo ma fama na fa ka kasola den do da ko robodro ay tegere fo akuna ka bana bonu o kedro o koro ngache no kra jama be wuri o koro ko da er sira ngache da beki darata voilà ni be darata sisa about da beki darata bon never abe fo ka wuli ka préparation ngai wala cheju be ta ka boyi abinana te be cheju sugolo ni nyogona tellement que place ta kono quoi kuma do lo fona to ka bido funche kan donc sisa abe cheju boyi ka debe unda sisa no wallahi mo garanga ene mine kane fari che alini ko ka ne kuma chien fo jeli be bola bon sisa ni be da rota soufe 11h 10h30 ou be jago be ki da mun me manganchi ba fo be ka manganda bla wala be sno ko sisa 6h du matin, où est-ce que 6h30, est-ce que 6h30 et 6h du matin, je ne suis pas sûr quoi. Ou là ça, au moins c'est Dougou manager 600. Mounou ba yoro nyamugalo bina tuguni. Faut Maradona ni fait quoi. C'est comme 6h30 ou bien 6h quoi. Dès qu'on a que 6h non. À 6h30 parce que appelle be 7h 6h. Abina. Nima ka kasola den do dagoro bodoro bini jwa kuna. No ke dro abado min dongwa. Donc na tekera fo 600. Ola na ye tege fo san abe wuli me jama be gringa wuli do ta fa ka wuli quoi ma fami boni mo che o che ye tege fo ka soro ima bla tege fo la nga che fona de makara de idala quoi donc na ye tege fo sisa ay no ne ay ne era to tege jamana la de quoi mo fina de mi conseil ko kuma fo tan quoi ma fami voilà merci beaucoup Moustapha Ismail ama fam dono kala meka afode mi ma kono dono ni rata duguma ene parce que de baro ne a duguma fo sisa sini me butane mine wallahi billahi parce que ko do be ka kono aseka la kale quoi mais ama makun folo amo kota ni hakili ko kota ni were ba fo ko démocratie quoi ama fam ya ni be da rota sisa nga duguma na je tegere be fo sa après manu meta dumu me selu munte seli donc about daw ko ali safne mi midi akono ko kura wurusi mo de bitani safne we ali wi kasubon kaso wi afa to kamna de ko ali kasubon kaso ko kura wurusi mo de ba besara ama fam ngo kasa sugu do be ni no wa ngache ni ka fem la dro ba shuni ma ne dona dro wa zon me tegala ne nga monturu la bote I ka fem la dro ba sa anga mimba fem ya chi anga fana fo nyogo nyana kwa ma fa do be nyala do be nya chela kaula don ni tegara num fo forasa be cheju ni fon ta place ta kuno ngo to ma yoro ta kuno ni ko be bok ni kuna kata ibe tudola kuma be kelebe soro de fe ile na zenga adunda bota ala ay no mbalma ke an limanalendo wala limalendo an limalalendo ni mo godo do na bora be kujugu ke mais non ala mana mina tige jon o de be ke quoi ala mana mina tige jon o de be ke voilà ama fam mega foti Ibrahim Sangare ko be juguri mega fo chuka mina beki frati quoi beki frati ni nana ibe viro ke ni nana vacances la kana to ki yoro do boné tama soro fe quoi ne tama soro ko ni Facebook mo be kelela o te quoi o te voilà ay soro me chuka mina o ere de do
mais comme histoire ma ban ne tɛna da don a la quoi an y'a faamuya a ma ban kana sɔn i kana n'u ye kuma yɛrɛ fuluma yɔrɔ bilahi n'i bɛ se ka taa Azawad n'i bɛ se ka taa Burukina n'i bɛ se ka taa yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ kojugu min na n'i bɛ se k'a dabila a dabila kana sɔn dɛ bilahi i bɛ nimisa i m'a faamuya et puis a yɛrɛ kɛra kunnaja ye parce que i bɛ dugu cɛmancɛ la i ka mɔgɔw bɛna dumuni d'i ma dumuni min bɛ to a kɔnɔ ne ma nɛnɛ dɛ ne ko ma nɛnɛ don dɔ la n ma se ka occasion sɔrɔ quoi parce que dugu mana jɛ dɔrɔn ne bɛ taa misiri la ne tɛna quoi n ko a dumuni tɛ se ka dun a tɛ se ka dun mais mɔgɔ minnu ka mɔgɔ tɛ Bamakɔ olu de bɛ o dumuni nin kɛ ah mais ne fana y'a f'u ɲɛna n ko vraiment dans tous les pays civilisés kaso la dumuni tɛ se ka kɛ i n'a fɔ kɛnɛmala dumuni parce que kaso la américain b'o de fɔ n'u y'i bila kaso la ka dumuni duman d'i ma tu vas faire la même faute, tu fauteras encore pour y revenir. Ni bilara kaso la, ni dumuni duman bɛ d'i ma i bɛ to kana quoi parce que dɔw b'a kɔnɔ ni y'o siɲɛ 3 nan siɲɛ 4 nan ye u bɛ taa u bɛ don u bɛ bɔ parce que ne kɔni b'o kɛ mɔgɔ minnu u tɛ baara la quoi ci t'u la quoi an b'a faamuya ni ci t'i la o de kama i mana bila kaso la a t'i tɔɔrɔ quoi a ko b'o cogoya la dɛ walahi bilahi aw kana sɔn. Aw kana sɔn bi aw kana sɔn sini n'aw bɛ se ka taa Azawad a ye taa Azawad n balimakɛ an la an bɛ ka kasubonba kuma de fɔ quoi degun min b'a kɔnɔ quoi aw minnu ye yan sigiɲɔgɔn ye aw bɛ dɔ kalama la yɔrɔ aw bɛ dɔ kalama yɔrɔ mais e kɔni y'a mɛn ko dayɔrɔ t'a kɔnɔ voilà n b'o de fɔ n teriw ɲɛna quoi voilà dayɔrɔ t'a kɔnɔ jɔyɔrɔ t'a kɔnɔ. Ayi nin ne yɛrɛ de ye ayi ni min fana tɛ k'i ɲɛ bila ka na i kunkolo bɛ bɔ dɛ a video don quoi a bɛ se ka kɛ o man di e ou bien an b'a faamu han Faransi Amérique o ye yɔrɔ caman quoi balima a y'a faamuya dayɔrɔ t'a kɔnɔ dɛ ni min bɛ se ka éviter i ka éviter ne kɔni hali sini ne tɛ boli ka n halala to n tɛ boli bi n tɛ boli sini n halala n tɛ boli ka to yen voilà an bɛ video surunya tan n'Ala sɔnna ma o conseil de kun don ko caman b'a kɔnɔ an bɛ taa dɔɔni quoi dɔɔni min ko don a k'a dɔn k'a fɔ aw ka mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ dayɔrɔ t'u bolo sigiyɔrɔ t'u bolo hali ji baara kuma dɔw la baaraba de bɛ ji ko la hali ji min ta n m'a fɔ ayi min ta kɔni bɛ sɔrɔ mais k'i ko c'est un problème quoi minnu ka mɔgɔ b'a kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ degun min na quoi bon an b'o fɔ gardiw ɲɛsiranɲɛ tɛ gardiw nɔ tɛ quoi olu nɔ tɛ a bɛ komi sisan gardi bɛ komi saga gɛnna i b'i janto i ka saga la i mana saga di saga gɛnna ma k'a ka janto a la a b'a janto a la de ni saga min ko k'a bɛ boli a b'a gɛn ka na de ou bien voilà a b'a bila sulu kɔnɔ a b'a bɔ sulu kɔnɔ a ko b'o cogoya la quoi voilà subhanaka an b'a to tan n'Ala sɔnna ma n balimakɛ n'Ala sɔnna ma an y'a mɛn ayi cɛ o fana ne ni ko Azawad e yɛrɛ b'a dɔn o ye kulonkɛ kuma de ye sa voilà o kulonkɛ kuma de ye quoi n tɛ Azawad bɛ yen wa voilà vie merci beaucoup n ka foli bɛ bɛɛ ye hein non y a pas Azawad non o ye a yɛrɛ b'a dɔn o fana ye ka kuma laja de sa hein ou bien n'u bɛ ne minɛ n'i bɛ se ka taa japaga dɔrɔn boli ka taa japaga quoi n bɛ kɛnɛ ma n bɛ ka fiɲɛ sama n ye tile 2 de kɛ n bɛ ka sunɔgɔ n ka cɛ fo n bɛ gɔrɔntɔ a yɔrɔ la i tɛ se ka fa sunɔgɔ la parce que non dayɔrɔ tɛ yen kolonkolon yɔrɔ tɛ yen wala n yɛrɛ ɲinɛna ka dɔ fɔ ka fara kan wallahi n ye kala ye adamaden dɔw bɛ sigi a kɔnɔ ka sigi a kɔnɔ fo k'u sen funu dayɔrɔ tɛ yen k'i sigi chaise kɔnɔ ka si fo k'i sen funu kabini ala ka n da m'a ye quoi adamaden k'a sigi chaise kɔnɔ fo k'a sen funu ko parce que dayɔrɔ tɛ yen bassin finiw bɛ ko yɔrɔ min na wallahi bilahi o ye dɔw si yɔrɔ de u t'u sigi chaise kɔnɔ ka si ye f'u sen bɛ funu an ka to tan sa voilà an ka to tan a ko tɔ ko jugumanba minnu bɛ yen nɔ an bɛ taa n'o ye légalement kɔrɔ sariya ka bolo kan